Bonjour Alexis, ici, de l'autre côté. Bonjour. Est-ce que vous seriez pas un peu plus efficace si vous jouiez derrière l'attaquant de pointe dans l'animation offensive de l'OM? La pregunta, ¿cuál era? Y eso se lo tienen que preguntar al míster, el míster es el que manda acá y yo hago lo que él dice. Alexis, would you be more effective if you were playing alongside a striker, moving in behind the space and exploiting the space behind the defence? The coach is right next to me, that's a question for him. I do whatever he says. Creo que sí, creo que el momento que estamos ahora y pasar, lo hemos logrado todos juntos y creo que yo también estoy aquí para hacer historia con el club y tengo la misma motivación que tienen mis compañeros y mañana con la gente y la afición en casa creo que vamos a dar todo cada jugador en el campo. This is a fixture that goes beyond sport. It's also very important for the town. Is qualifying for the last 32 of the Champions League a great motivation for you? And his reply, we of course want to progress. We're working together to do so. I'm here to be victorious with this team. So that's a great motivation for me and the rest of the team. And playing tomorrow in front of the fans, that pushes us on. Creo que la experiencia que tengo en esta competición creo que es más por la calma y eso se refleja ante el partido y durante el partido. Creo que eso es importante. También en la concentración también es importante, pero eso también depende de cada jugador esté concentrado para un partido importante como es mañana. Since you arrived in the summer alongside Mbemba, both players have a lot of Champions League experience. Do you use this to motivate the other players in the team? Well, my experience in this competition has allowed me to remain calm in all games, both before the game and during it. It allows me to have concentration on the pitch, and every player has to remain calm, and it's up to them. Y creo que el fútbol aquí es más parecido al inglés para mí, de físico, de mental y creo que vamos por buen camino. Creo que a veces si no sabes las cosas fue a veces por mala fortuna que no estábamos concentrados o por detalles que el partido te los presenta. Pero estar aquí, me llevo 3 meses como dijo él y estoy feliz, la afición nada que decir, impresionante, la gente como te apoya en las calles, no puedo salir de casa, estoy todo el día en casa, pero bueno, espero darle una alegría a toda la gente del Marsella y es porque estoy aquí. You arrived here in Marseille 3 months ago. Does the town of Marseille and the club almost remind you of Latin America, the way the passion and the support for the club as well as the football on the pitch? Well, the football reminds me more of the English game due to the physicality of the game. But in certain matches you've maybe lacked mentality or luck to progress. But now we're on a good run. As you said, I've been here for 3 months, and I'm really happy here in Marseille. You see the people out on the streets, the fans, everyone's so passionate, and that's why I'm here. Creo que, como lo dices tú, creo que en la posición ahora estamos a 6 puntos del segundo y creo que hemos hecho las cosas bien. Creo que no hemos concretado, es lo como que te explico antes. A veces cada jugador tiene que dar un poco más para estar segundo o por qué no peleando con el París. Pero en estos momentos creo que confío en el equipo, hemos jugado bien, tú has visto los partidos y creo que no hemos tenido la suerte de equipo de poder concretar. You guys are in a bad patch of form at the moment. How are you going to rectify the ambience in the dressing room and change this negative dynamic in the team? Well, if you look at the table, we're only 6 points off the top and 1 point off the top in Champions League. We're not yet qualified, but every player has work to do to catch up and get into the second place. But I have full trust in the team, and with a bit of luck we can qualify. Y el Mr. Conte creo que es un entrenador que te exige siempre, te exprime todo y si no da el 100% creo que no te deja jugar. Y esa es la exigencia que tiene Antonio Conte. Referring back to your first game in London, in the interview afterwards, Conte mentioned how great of a player you were and how you had some good memories together at Inter. How does it feel to play against this old coach of yours? Well, we had a great experience together, but he's a very demanding coach. If you don't give 100% on the pitch, you'll get dropped for the next game. But it'll be great to play against him again tomorrow. Y creo que llevo poco tiempo aquí en Marsella, llevo 3 meses o 4, conozco poco, pero me gusta, está lindo. Pero el estadio me encanta. El estadio, cuando uno entra al estadio se te ponen los pelos de punta y sí quiero darle una alegría a esta afición porque la verdad que
te apoyan todo el partido y eso te pone en pelo de punta. For those of us who's our first time here in Marseille, explain to us how this town is and the stadium. There's a great noise coming from the crowd. What's it like to step out onto that pitch and play? Well, I've only actually played 3 or 4 times here, but the stadium's great. The ambience, the atmosphere from the crowd is amazing, and it motivates us to put on a good performance for them and gives us a real boost when we're on the pitch. Mr. Please. Alexis, a question in English, please. As an Arsenal hero, does it give you extra motivation to beat Tottenham tomorrow? And are there any matches against Spurs that you remember? Y creo que yo le tengo mucho cariño al Arsenal. Creo que pasé momentos muy lindos como mi carrera en el Arsenal, y creo que tengo lindos recuerdos con la afición y con la gente del club. Y creo que cuando el Arsenal le ganaba al Tottenham ya era una alegría tremenda y era como Londres estaba todo contento porque ganaba el Arsenal. So Alexis' response, I have great affection for Arsenal from my time there. I have some great memories with everyone at the club, especially the fans. And beating Spurs every time was a great joy. It was very special, and those are memories that I hold dear to my heart. Hello. In a similar vein, really, it's remarkable that you have 4 ex-Arsenal players or connections tomorrow that could play. What sort of a difference can that make, do you think, in the incentive in the dressing room? And then also, what sort of a difference can the crowd make in terms of atmosphere to make it intimidating and give Marseille an advantage tomorrow? Creo que el jugador aquí tiene que estar con la mentalidad de ganar mañana. Creo que es lo más importante de llevarle un triunfo. Creo que todo jugador quiere ganar, lo que se ve en el camarín. Y como dices tú, la atmósfera es importante para apoyar al jugador y que el jugador entre con la gana de ganar y con la mentalidad fuerte. So Alexis' response, every single player has motivation to play tomorrow and win. We all want to bring the victory back, especially in the dressing room. There's a lot of passion, and playing in front of the fans with their atmosphere is super important, and that will drive us on.